Ayan, magluluto ako ngayon ng adobong manok, guys. Unahin natin yung ito, sibuyas at saka garlic. Ayan. At ilunod na natin yung manok. Manok. Adobo manok. Halo-haloin natin yun, guys. Hanggang sa maluto siya. Pakulian muna natin. Maya. Ayan, guys, kaladkad na. Ilagay natin itong black pepper. Tsaka yung dahunan, yung pangpabango. Ngayon, guys, lalagyan na natin ng toyo. Toyo, guys. Lagyan natin ng toyo. Ayan. Mamaya na yung oyster sauce at saka magic sarap. Kasuka, vinegar, silver swan. Yan. Guys, lagyan natin ng magic sarap, kunti. Lapit na siyang maluto, guys. Yan. Aray, init. Guys, lalagyan ng oyster sauce, guys. Yan, para masarap. Yummy na yan, guys. Ayan, guys. Kunti na lang talaga, guys. Maluluto na. Yan, yummy na yan, guys. Yummy na yan. Sama na muna gato, imutan diri. Sarap. Kunay, bawg. Ayan. Luto na yan, guys, maya-maya. So, thank you for watching, guys. Please subscribe and hit the notification bell. Yummy adobong manok.